di alla jannim be kibarol damutala bi albenyille mola kibardo rongo su 3 alkalos and 14 orders over land rongo ay alkali saba ay samba kiti wala ani motang ani nani kotangulu kene ko wala korra ko wala min tole munyinti ani alkali jumañollem albamo la bi kibarol to albamo la kasa kundankolu ye nyakuya imam kontani ila alkalo la bayola ya fofan ikoy alkalo men bay itel lefta wala de kasa kundankol be muna fokan albamo la bi kibarol to fanan albamo la musul man kontani be wosi kan firi fon la dakole ala ya fofan e ko nyimbata jama bi je melan ko telle ba face kam marcel to musul be muna fokan albamo la bi kibarol to albamo la police ole mota musutang anin killing ye arrest isobita koy kada yin suda do ko la wala chakaya ko le la dulal to tarin jumañe lem ñenti ani ye arrest min tole albamo la bi kibarol to fanan albamo la kamunta député do bi ay ñakuya ay président baro commandi ko ay ministre bay me yalan ko wala marta funding kewol ani bala bo ñoto mem youth and sport minister ti bakari baji bari bakari fanan diamuta de paden ko ñina wala ko do la me yalan ko ya diala na la muso be fulo be mo fulo be diamuta ibe mun fokan albamo la bi kibarol to fanan albamo la police olu ko frewtar larin ko to me yalan ko sa ala to kumulal fan ya shiga ya sambal plano do muntumalam ñenti ani ya tara ñi ñaadi albo fana moy la bi kibarol to fana albamo la police kilingulu ay la anti crime unit e ko yemol mutam yala ko aka munta saji sungule muta nimba barniya muta ka baldi le ke da sulo tebula kay bulandi motol kono ye muta min tole ani yela ko la ñaadi albamo la bi kibarol do ñing ani kibar jama jamal bole mo la sainten kada fotalantan anin fula lamin soñang ibrahima jara barake bake kadon kibarol kono nga commencé nin capital wota mi yalon ko wolem banjulti kabri wato mi yalon ko modol bije mi yalon ko fay ke fan commandi ar mi yalon ko fan wolem ar banjul movement keda molti mi yalon ko hamo soto bi ka finti ka balambaya yitandi adañin capital o ñin kono bar police wol nata ke moti mi yalon ko kumo bondi ka fay mo molti mi yalon ko imam pameto soto wala man silo soto pour yeke molti mi yalon ko siñim balambaya ñi sa da mutano aw be ñama fan akamunta atañin fandinke o dol e keda molti mi yalon ko atañin somanda e finti tan hanwo bede kata atañin dinkra ñin to mi yalon ko wolem banjul de ngadiyamu Ousseynou Gambia mi yalon ko activist lam na yalla telephone ta ngaduni programme kono Ousseynou be live King FM radio 94.7 assalamu alaikum jara be konton be lambal be konton be banjul ko ne gambe be konton very good kamunta ni ko ar banjul movement ni yemune firing ani munati na Allah faka fintika gerewke ar banjul movement wolonga fonni kelmi yalon ko ye concerne so kaje ko banjul ko mi metama kam banjul amantar tama ka nyama because banjul ko la life be at risk le ne aje ni environmental disaster ko be haponen mi yalon ko authorities ngaje ko walla la foldno so nadala ka tane authorities la kamol kala muntande aba ko be kirim banjul mi men na kala anen be me kala to bulola nyokan kan kawol di nyola ngaje ko way stop so amanke comme police fole amere ngami ko tiar ben tiar groupe wala groupe lo mi ngara la fa kamol la kalam da mi ngara be kering mi ngara ko mo dan tawol le ba be nakir kan anu mo jama be sofokan mo jama be mantoro kono ni ko membe kerim banjul aba silanda la kam banjul ko kanne mune be kerim banjul mi yalon ke be la fla mol yalon Banjul Nigel go recently, Banjul Tarafa float at work and float Jurunda Mola Polkono, Molman Lasse Nadame, and Nadeko Masakunda contract or Meanco, Dalapo almost 2 billion Gambian dollars. Meango Purka Mola last for them, but instead of Kamola last for the Mola last to the mess. The Taragenti Bridge Map, my like Kenobe Sinkanji, Meanco, Apuediamo, Wulton, Minjamo, Mala, to process Taranaming, authorities, Dolba, local authorities, Makalamda, yeta tambi wetland la mi alon ko nim bandu sama ke de joka borninje la kata ba kono ye mol bis authority nim business man le blodu nyobure fengol loje la loje mi ko wejiola movement fo aka be stable so fo contribute dal kaji ko bandu jew dunka mol kan jew dunka mol la korda kono so ajala ko momin be nyen ko benefit kan ito le bunjang la sire ya e dingo be amerique la mol be jang nim tinyaro keta ito be ka kalam da ito ka lari la bungo pare bandu dingo sire jang ye be pa kara mo ko ja kara mo holo hamke sama hodelo do je me samoro ye be pa je so ajala ko man nya nim banko e na fulo wala la kan na tanga di mol me ko hawle ka nyaro bori of the department of all the ministries and all the authorities concerned so wore nyanda ka mirsole wala nyanto la right la balunya ka bambande vraiment activity le me alon ko abo wala balunya taden de la ba disturb la ba aba sambala koma so nada ko mo ka kawol tandi la so bara kamunda alla finto kabirin alla fakake police wala sulo yitandi wakaro nyina la foye nyie murun ko mo memu setback ti ay wona fe nan nole alla fakal la ko nyin alla fakala
nu nyameng alma keno wo nyam and so ko ay setback kala ma setback fanake because tol ay setback bi ndari mo la dafa ko ne mo jamal en ko mo jamal la fil la police ngamela intelligent ya ko ko indi ne wol mo jamal le mobilize on the ground me am be la fata findi so on namba ni ngamela wala ki do fara so yebar fo kunun sudo ya tandi mo la ko ni mantara imam famille soto mo mayna findila ani o yurde wo setback go me na atna mo jamal en ko so manda sa o ki defara na mo jamal le finale manana bar me na ko amangi setback di fanan to la karola dole ajel ko nga voice so pour ka fintindi mole kanna balambayan kanna kamol kunandi membe kiri banjum jang and woke dale dol tan tawal na findile after ni me defan ko gajel okay la right law ni police IGP de kala findi IGP la ko respect barante de mol commandi la wala de mol commandi la ngasi so kon so fintanane mara nga borro le plan ka ga borro banta ko so manda juno so borro de nga de be parallel be be borro so nara ke mol bondi ke narna ajoto so ajo dafa nam bigé saraka mol enjey ka flyer ji mol ka bonino ko ne tambilal ka fo embe kering ka mol sensata ka mol awaya e nara je fanan police ol nara je mol kinanje fo mole boje so mbol de joni so bina kan so mbita kan kara BCC la area le taw ma ko joni so nara so luron nara fanan joni so le ni ka kajaso to police ol nara na nyaron ko lenen fila wala na nyaron ko nara pro ko arrest so ndol be tara nyole ndol be samo nyol dara he ko ta so bin ko he ko ta bari atani mo la ko mam mo arrest pour ka ko problem ba kam bola li na tala pour yene mo enjey ni kacha na jibe next time ba kala nyame mi fonye e kon ta kena o tuye ni se de do jibe nga to de la ni kacha na ko to bodo ba kala nyame because pamito ning to nya mam pamito apply bar gambe jang public order act bije ane rato assemble so ni assemble gambe am man tra sika use kan e man tra traffic obstruct kan e man tra mola hali tenga kan you know that's normal gather me am mo gather rek so na plan of na jël ko impose ba ni pamito tenga business ba la ba ko ma pamito sa ko ya ba sa police ko be wakil linde pour ni kacha nga bro di nyola ya je ko yena e pamito di mo la nga lo so me am be balanda kana ko sam aji di la kan la e be sa resto ka findina o lungo na di so be angel kan be odari angel no nga tan ni mo la ko ni mo starting nati de fila foni ngali ko tamina ka banjun protect ay so banjun ba man tan ken na family man tan ken na moy men kan banjun dingol so yamira manza kunda ibe la moy kan wala ibe la moy la alla message la mi yalan ko albe wala fala bayri jama bi je kan menje wala manza kunda kamin ko nyin kera ka munda ka même fo wala natural disaster lam kula mi yalan ko alandaro le mode ko nyi maranola ay ta ka nyim factol mi yalan ko e ka sutendi wala akamunda etal mawayitad Masakunda do factor tanila mola because Masakunda ko responsibility to le fo ba ko koma se do fo mola wala nan do finda bi ka fen fo mola me an ko Masakunda do fole understand wala nan finda bi ko fen fo mola me an ko Masakunda do fole because Masakunda ni mil bebe asurande de le bele ba ko nyi foma wala nan finda na so ndolanyi la to ka kala different from others comme bi nga commencer le de engagement ko ne nga findi preke na autorité engagement da findi kaje ko la famina weke de problème créer là impact na biri so wada mo na mo problème ko mo wala dem problème mo di meni na na groupe ko no so in case na tra man sakunda boyta pour que la moy alla nyi akumol la mi yalon ko albe nyi sulol mi yalon ko albe wala yitandi kan ni boyta kay moy waya marol nyina what is next albe meneke ni man sakunda balance kay yamaro kan be min kenola comme kana citizen real skill ka exercise rek ka findi banda kan na balamba ya tan ka je ko findi dala nge engage ni ka chara ni tanga ban ni be ka cha e man ku ke je an wo ka findi na kan na balamba ya tan de an be mo asola ba ke nem kul ko no to maji ko no because mo limbe ñu ko be responsible citizen no lati so kono media so men be na ra ne aje be na ra an ko men ba ko ñaaron ko responsible citizen idin police ko min na ra je so manda do min na dol bi na nyolong ya tani mo loga to mo la mi ko banko mo ya sudira mo banko din kendo la na lo ko kendo ke banko so it that man sekunda e be paring so police engagement wala mo dan ma kende bari ko ya ko nyame ni engage la famille na banke ore e mo fus kan ka findi ko take Ousseynou Gambia be diama ka wala mi yalan ko fangolle be ka fo nyin kono ar banjul movement kabri wato mi yalan ko bi tenamo ital fintita kila balamba ya jitande ko ko wolle be ke kam banjul mi yalan ko ikanen silo manta anda ba silanda na fe kam capital on yel ko be silanding capital to brimboto interview la nga foroya ciga mi yalan ko ela kibar bunda kibar tala mi asofe wala Nelson Mane ko silal wala sate mul mi yalan ko wolle be kasa kunda ye nyaaku yade andu ni
tala wala ni dimanche tambila onyin karombe men ko atel mu 2022 ye kiba talal kumandi kela ni ko aytandi anila balambaya yela alkalo men bay kafo me ko Cerno Sabali ya aytandi forala kibar kaytola the villagers are urging the authorities sate molbe commando ke kama sakundala ko e simfamenta kela alkalo bay memo Mr Sabali ya murundi je de mentariyata ya aytandi kiba talala mo jama bi je mi alan ko kasa kundan ko le mudi e ko e findita itata ila karamuto mi alan ko be sare to je kela balamba aytandi kafo fan iko telte sonna yela alkalo bondi koto ka bondi wala ka bay al alkaliyala kasa kundan ko ita sonna. This has never happened in the history of our village. Ni nene manke entella sate wala tariko do anda mo nene mantella alkalo bondi janka bay muna na be follow la nyinna ye nyinin karoke. The alkaloship is still where it is. Alkalia be dame hansa be wolto sabal kundan ko le ka alkalo di andu alkalio ntele wolle sude kasa kundala alkaliala woda be tulajele a sate mo yela ni ko aytandi pore ko e kibar senun so do me alon ko fam letaro me alon ko bulo lata kan kaytandi ko de kasa kundala alkalo ya bay ala place otole anu kuma kan bodo dame wala letaro bodo dame wala governor office oto membe West Coast region ya itandi kuma kan wala letaro nyi mi alon ko fora itandi ko nyalata kande andu me alon wala kedo me alon katele letaro sign wala Umar Fatidi andu assignment wala wala governor ti me alon katele be West Coast region tundula letaro nyi ko no me alon ko ya safe kasa kundala alkalo ye yine safe je akonye ko nyim keda fendi me alon ko nga council kabo governor bulu kaytandi la ko de wala nga council mbe safe roke kan me alon ko kabo governor bulu kaytandi ko de mbe bayle la office oto wala alkaliyala membe damutala bila ya itandi kibatala alkalo ni wala letaro ni kaytandi ko de abuta damen me kata me alon ko wala si office of oto membe governor office oto abuta ministry of local government wala regional governments and religious affairs ministry bunda me alon ko wala marta kenola ani mansa kundari ngulu e ko letaro bota wolleto august karotil tang ani kono 2022 ya itandi you are therefore required to surrender your stamp alkalo mbafule ko de ila stampo membe bulu a murundi nang andu ibadi la menna wala chef de membe combo central andu akana me yela stampo murundi e ko be letaro Mr Sabali mi alan katelem alkalo nyindi sainten kasa kundal alkalo anin foray kachasoro damen talon ka fofan ako adema fo moya ke alkalo di abari fanan alafta lonnale munati nay lafta bondila alkaliyala alafta wala lonna folo a fo foray I was first informed by our district chief a movement follow ya fonye wala muna chef de mi alan ko be tundola a fonye commando ako molle tala je mi alan ko imala fintela alkaliyala bari nde bukanje sai ende finkitale ya foka algal chefo nyi andu akonte ka nyi tan ngole akonte ne man keno wafi wala ne man wandi korda wafi ne dama bula problème ko no membe kene ku membe den kene gola bari fana be nyinin karo kala mo sa kundala mol bulu munam problème oti munati ne la fante baylana alkaliyala itandi I want the authority to visit my village left mo sa kundala molu mi alan ko wolle nyaton koldi yenanna sade to jang ya fonye ngamune ke danni be bayla itandi I was taken to court I was never taken to court mo ne man samba kiti bungula wala ka mi bulo chodina konte nyinni nyineke na alkali a wucho kono jang wo kamala de bring iko nga stampo murundi sai han sai stampo be mbulle de mbebe mbatu kan wala governor ti mi alon ko na murtana bari ya ponye fay ka mantra ba sado kono sai ten ya itande kiba tala nyinna a konte kan yitandi de molu mi alon ko wolle be o sate oto ya fofan iko de malla fini alkalo e boje mi alon ko wala munyi sabalite de bari ya fofan iko alkaliya katra nyilleto sabali fam brate be diamula mem alkalo di akode modol be klamiro la walla be ak fokan ye bulo chodi e ko janko kundankulu walla ma janko kundankulu e ko be keno mento kamunta manke tade de bala ay tandi ko de ni manke kumati mi alan ko to nyale ma tandi jankos are human beings like person ako ni jankol ni fana mu khadama di mulade ko modol be nyame mo kamala ye keno soro nyamen na ya soro sila kendo sila senul lade andu itel tamu jeri tel ka je kunkol doku bari ak tarta wala nyama landim baji mi alan ko atemu fondinke nyaado goldi kasa kunda afana nyine fo we want the authorities to know that we will never allow anybody to disrupt the peace ndel ba fola nyaaton ko le ko de ndel te sonna moy nak saate wala kayro ti nyaade ani yala jiriwa mi alan ko nga nyaatili wala nte sonna wala de junsa nyaami alan ka defana mu council of elders wala nyaaton ko le mati alfale mati saate ko no kasa kunda je adafana idande ko de ako alkalo la bayo aka munta be problème o na fe la saate to jede o kamata le sonna wala itandi he said the villages are in support of the alkalo ako saate molu itel be laari ni alkalo le kame musabaliti andu itele wala suude ko ma ila alkalo di ni ya bondije abe problème o na fe la de e wala itandi he has never disturbed us amne mantel batandi andu ane ma mola keneta bula wafi adray amanke te fangla dunyo kandi ya fokki batalay anata nyin lafaje akotel malon munem dalilo te fangay bela alkalo bondila bari ni ajube fang alkalo nyin ane man ku ke chado
molla abira alkaliya damuta boto abe nyinin karo kala man sakunda bul ya foye munem daliloti bela alkalo bondilla aytandi kasa kunda village recognize Cerno Jallo kako kasa kundan kolu itele men suude alkaliyala wala Cerno Jalloti andi telbe wala koma andu saya da male ba bondilla alkaliyala na fada lumenna wolu ne tel fanam ba bondilla alkala lady council men be Brikama North constituency sen Abu Jata ada fanandi amutade aka de nenema moy a chato nyina tarikoto ya alkalo bay kasa kunda bala kumando kala ako man sakunda jannibe alkalo nyim bayla ad inyanta menkela folo ye futa sado alfalma iniyesi kacha ibalo na mun fombe kiri o sado I think the authorities should first engage the elders of Kasakunda ngamira man sakunda nyanta men folo kala wala me Kasakunda alfal bunda kalama ko mi alon ko wala bije jannibe simfata la folo wala nyanta kala a kansulo jada fana yafo anata man sakunda kumandi ko de inyanta men kala yeta sate mulya ni kacha ani VDC men village development committee mel marra sate wala ko wala ini wala kaja jannibe simfata la akubari Kasakunda la tarikoto idel nenemaje kan alkalo bayje andi yemen alkaliya suude wala Cerno Jalloti de ni ya bay pu satoto ibe problème wala na fela je Kaza kundan ko lay tandi hande katantan kibaro la Kerfatu ko minister Baji confirm payment of allowance to his wife buba gaji ko wala sa fe Kerfatu kabri wato mi yalon ko letaro do bije mi yalon ko ajanjanta jaman la bambunda do atani jumalungo kata sibitlo kan da mi yalon ko abe ko di kanko minister men ka jibero ke a fondin kewol nim bala bo nyoto la karola Bakari Baji a pray ke moti mi yalon ko ci kodo di yalla til tang anin nani kabri wato mi yalon ka be num banko e bantala anala muso wanyama fan kabri atani Bakari Baji abe diam kan Kerfatu ye amum molti mi yalon ko aya sabatindi akoyde ye kango mi yalon ko ye waladi pour ka joro ke ndam muso la ala wan soñi ami yalon ko wala be dendi Commonwealth ani Islamic game mi yalon ko ma beta wolle do amu fenner mi yalon ko aya sotole aytande aka ñi letaro mi yalon ko wala be janjang kanteng ñi mu fenner mi yalon ko tuñale wanyama fan amu fenner mi yalon ko kabirin ayo fo o mu natana ne kabirin kiba tala ya ñininka letaro ñim fongo la tuña ya be ñadi le aytande ako wanyama fan famu fenner mi yalon ko kabiri ya ñininka fa be ñenna le bang ila muso mi yalon ko ini wala tamara pour ay ke moti mi yalon ka ye muna fa wokko di sifala hay o jori sifala aytande akay ko hade ñimu kude mi yalon ko anyantale o ñama fa amanke ka kerani ko ma silol la de akerani silol la mi yalon ko atilinda aytande o be ñama kabrate ba foka wato mena akala muso ñi o mo molti mi yalon ko wayata dandane kabri wato mi yalon ka be mabe kan atanyim bengol ñinto aytande ako ade buña to kumandiro wala futatama mi yalon ka bodo common secretariat le mi yalon ko fa abe futata dame wala national Olympic Committee de atanyim bunya do commando freda itel ni wala aytande akoni letterol be bodo tambitane ministry bundala men ka jibero ke gambe ni bantala bankol te mo la aytande wanyama fa ko gambe national Olympic Committee wal kera multi mi yalan ko fa akamunda wal freda ka tanyim bunya do commandiro nyin ka frendate ma aytande o be nyama fa nara fay mo be tarraji franci men commandino me yalan ka be dandana ni bida ma be la tanyim be nyin do aytande ala ka tanyim minister memu Bakari Badji de anim fanam president mi yalan ko fa wala be GNOC anim fanam le secretary general wala multi mi yalan ko nyim manta be ngodi la ko ni be ma be kan atanyim be nyindo mo si tara noy balale mi yalan ko jël franci wo buña no le nayta ñola aytande ako wonyama fang kabiri waro mi yalan ko nyim manta be ngodi tella e kara multi mi yalan ko fang itara atanyim dinkira nyindo ako wonyama fang jama bije ni koy ko mo me yalan ko wala be dandana wala franci mo kumandino mi yalan ko ni wala be ma be la atanyim bendular ako jama bije ka kela musolati aytande wonyama fang seconde mani office o be tebul wa ko ni letaro nyin kabiri atinara e dal kara modi mi yalan ko etamata wala ye molto sa mi yalan ko e fana lafta wala ka fuitelma kata ma be atanyim buñato yetel kumandi damen aytande ako wonyama fang atana la musotodi atanyim mol nyina hapur wala ke modi mi yalan ko wala be kala luntawdi wala be kala moti mi yalan ko wala bata dandana na bita ma be la atanyim bendlato ba baji ba yitande ga minister Bakari Baji kabirate ba foka wato menda ako nyim fener mi yalan ko atanyim joro mi yalan ko e wolfo a padiyamo wala pour ka joro ke atanyim muso nyina wala ndwana muso nyina amu fener mi yalan ko mba fola ko do nyin asurata tenne ako mansa kunda e bulo dundu jele andu wonyama fa mansa kunda manke wala ya bekede mansa kunda e bulo do dundu jele andu wonyama fan kafu dol fanam bije mi yalan ko wala ko do bije le aytande ako ni yajibe sinsingolen ko do ni ya kafu nyokande aytande the payment was not necessarily done from the government treasury amenke juro nya kamunda bodna mansa kunda la fanko bodna mansa kunda la fanko wala fanko no de aka be manke wonyama aytande it was done from the fund that were at the GNOC akeda ko do la mi yalan ko wolbenu national Gambia National Olympic Committee aboda wala la ranke so kono aytande wonyama ko dol ni akamunda ye fay nyokane awo ko do
kado nyin ata yitande e ko wonyama fanyi letaro mi yalanko akamunda jamfata bake a kada fendi mi yalanko a julay karo tilimbuwan anin kilin a se nyin karo mi yalanko mbode wala kono a kada fendi mi yalanko ya kangodi ka fo ata nyin ministre la muso amu molti mi yalanko euro ko do pound sterling mi yalanko wala Angleterre la kododi a keme fula e nyanta wala didala til tang anin nani kabri wato mi yalanko ana kema be mane itara nun dame wala babin hamdi membe Angleterre anin fana ata nyin Islamic Games mi yalanko wala keta ata nyin toki banko kan yayitande e ko ministre baji ata fam mo molti mi yalanko a sontalde akala muso mantanu Angleterre bayri amu molti mi yalanko ya bali visa lal wala mam visa so no kada banko kan baratara dame wala tokidi bar kabri kajo ama beta dame ama mabe dame o kodi fulol be mu fenede mi yalanko ya diyala wala ya joala fulol nyimbe la yayitande kabrin ate nyin kumo nyin ayo fo wona daga fendi mi yalanko ay coco wulu bake ada nyin jaman labam bundado mo jamal bije mi yalanko e fintide kela ni kuya anin jikla teyo yitandi ada nyin ministre Kenya mi yalanko ay waleke anin fanan ala muso nyin kabrital ba foka wato mena député o mi yalanko wala be janjambure Omar Jato Jame ata mo molti mi yalanko akumata de akon ya jibe fa fondinke wol ka fo ala nge yurwandi amu fennede mi yalanko abe dankan dadam maleto aytandi ñun me yalanko wolle mun na kuntiyolde na jiki mol mi yalanko wolle be man sakunda kono e mo molti mi yalanko a setel la ñanda ka sartol tamandi bar tapale ya anim fanan limbal ya e ka wala tilin namu jolalla ka kenyal ke mi yalanko anin silamanta aytandi iba ko wollandi no la bulu ka ñadi de man sakunda wala kodo ke bo dawda kana nan ka ministre la musojo bayri akana tamata ñolale akamu kulati mi yalanka manyang mota londi no la silakan anda mu kulati mi yalanka atake no la kudi mi yalanko asike no tilingodi bayri ni ajibe molle bije mi yalanko wolle surata fasarola anin kama fanan ka fasarola katambi atanye muso nyina aytandi o be nyama fa iko kabirate fanan be kumaga akayete bakari baji idala ministre men ka jibe roke fondinke wala karola idahe la makamoto mole muti mi yalanko e bota fondinke wala kotole ye jikla tendile bay ba ken wala nyadile ye fanjo nyin ko di jama bala ye muru yela muso fanan jo ku wol bukata ma go nyamade na trade tendenti la nyi ministre place la sanji tan ko yere taraje afele kata fanka mari ari wo fana ya yitandi kabiri wato mi yalanko abe kumaka abuba sanan jaya fana saferoke ako ni yajibe e batar la ko anyi man sakunda de e molti mi yalanko tilingo mantare la karola de abe ken wala nyaadi la tilingo di nyaadi de a pour ka je fanko e ke moti mi yalanko e tama andu wobe nyama fa kabiri tamata yeke moti mi yalanko kamunda ila tamo nyin kono yeke moti mi yalanko e bela muso jola it's a government of rascal ay banyi molti mi yalanko akamunde manke man sakunda tilindinde tilim mantere la kuoto andu wobe nyama fa kamunda koku mi yalanko e bulo landi wolta buga tamano aytande nyimbe ken wala nyaadile andum fa nyin kenya mi yalanko wala be keri o manya kati nante le jikila tede hani bi nyanda ka tentenne kanna kelo kuta yandi aninka bambandi o nyama fa ita minister Bakari Baji natra nun ko fan talji ka killing kamunda wobela e mo molti mi yalanko nyin kodo ba sen lale ye fo nyola makamoto aidane many youth leader have made this similar comments wa fondinke wol mi yalanko wala jogo buba sanan jay sifa wol be mu molti mi yalanko nyin kuma sifa ye wala fo ka itande de ko ministre nyin amu molati mi yalanko fa kamunda anyanda kala makamo seyle anda ye fo nyola place ro mi yalanko abe waleto bayri amu molti mi yalanko ay fondinke wol ay jikala tendile amanya kala musojo wala nduma musoni padiye moni amanya kadiyala ital be la kumo kam fa itande kan kabri nyin letaro nyim fintita be la kam fa itande kan hansa wo letara kilim wala fatu network fana jube la kibata la Mohamed Lamin Drame wala safe ko tumo men na banko ni be wosi ka nyin ko la me alan ko ministre me madra fonding ke wala ani bala bo nyoto Bakari Baji anala muso memo awa bo jobadedi ye sanji ye tilitang ani nano ye menke Babingham Angleterre banko kan ani koya toki banko kan opposition Gambia Democratic Congress jamaelon GDC ila youth president me alan ko wala fonding ke nyaden ko di afana nya ko adabe mu MC Cham Jiniodi aya fofan ako Bakari Baji la ñing kooti ngay menketen amanka adam mati de ministre jama bi je mi yalon koy ka bara ñing kuci valla ako bari ñili bebe karankay fangol la bosu le même président Adama Baroti yaay tan de kiba talala ako dindo cham même si cham jini obrata bi damala ako président president of the Gambia la président a téléphone mu ñaaton ko di ni na tapalali nakarali jengol la ministre bebe karanka tele bulu andu bebe fevenke ibatele sinno ndoma MC Jam jino ay tan the entire government of President Barrow is corrupt ako Gambia wala president Barrow la masakunda be ibe mutapale oleti de ako Barrow fon atele mula nyaaton kodi andu minister bebe karanka tele bulu andu ye kokunke aka munta iba je ka tele aytandi the GDC youth president added GDC la nyaaton ko wala la funding ke nyaaton ko ay nyin la faje de ako president Barrow and his officials are not serious about fighting corruption ako president Barrow lambang analam do kulali ay mantra sobe yaren katapalani nakara kele nyimbanko kande ako wati nafang banko la yirwabe nasirim bake MC Cham jino aytandi anata nyimbamba
tambandi ako minister baji la empadem ko nyin aka kera fendi mi yalon ko de niya jube aka munda atelta fenta de bari barola minister be ibe ka nyin kusi fa kilin leke aman sakunda ko na tandi according to report men findida wala kuma ko men ngol findida youth minister men ka tele mata funding ke wala anim bala bo nyoto memu bakar bajiti nyin komando anata confirm ko de to nyale mo ala muso kada modi me yalon ko ya balinum visa la kada babina memu Angleterre banko kandi bari ya jo pade mo la ala tabali afa ya jole the minister and his wife minister nala wife me alan ko wala muso fawti Commonwealth Games wol me alan ko wole yanda kala UK e proceed da bribota ko UK me alan ko Angleterre banko de itata koya ata keda sade di me alan ka be tokile itata do kata mabe 50 Islamic Games wala bala bo nyoto me alan ko keda banko fananga yaytandi bar cham me alan ko MC cham jino de ako bakari baji de mole mati me alan ko mo jamaaje ko fondinki wol me alan ko aka bambanta ando a sawarta do ko la bage bara ay nyimmen keten aka mintana ala do ko satul fora nyoko de wo kamala mol me yilla ko bakari baji be nyinkela MC cham jino ay tande anata nyin la faje ako fa kala muso dundi nyin ko kono mi ala ko man sayata jo yala muso jo ako nyimu mistake balade de bakari baji menke MC ay tande he is not known to be engaged in corruption mol man bakari baji nin tapale akulonde barna dabule nyin kusi valdo wo mu mistake ko de kala muso jo man sakunda la kodola adra fala muso man do ko la man sakunda am MC cham ko nyimu mistake balade I call on the youth minister to rectify his mistake me kumando kala bakari baji la ay yim boyo men keten wala ay mistake o men keten aka munta londir ka ko wala de bare ya jo fa gambia no lu nay lefta gambia no le la men sutala way continue nyin sifa kana fula njande ando ala boyo nyi ay men keten aka munta ay londir ke wala in a message kumol mi alon ko wala findida commando ya itande fa e ko letaro mi alon ko lamin e camera wala sign ko bakari baji ya iba jola wala ya jo 300 pounds Angleterre ko do dala si keme saba suda o suda na alaje andala muso memo awa jobade de ibate jola 200 pounds me alon ko wolm Angleterre ko doti keme fula suda o suda membita fotil tang anin nani bar MC man kondande ako nyin keda fendi me alon ko boy balemo bakari baji molmani tapale ya ni nakari alon bari nyindo mu mistake baladi bara afofan ako minister bebe bulakam president baro singwe nomade bakari baji damate hanbe katenten kibaro la kabri wato mi yalan ko akamunta mo jamal bije mi yalan ko bi yala kamfa daya nin jikala teyo yitandi watanye minister bakari baji la afongo man natu deyrinde aketa moti mi yalan ko akumata kabri wato mi yalan ko atabe diamu kan akode ngalonde mol mi yalan ko wolle jikala teta nyin kibaro la mi yalan ko wolle be janjanka jaman la bambundado almo molti mi yalan ko akamunta almanyande bayri niya jibe fa almo molti mi yalan ko fa akamunta ibe kitiyo kuntu kan nakarola nyalla mi yalan ko mantara wonyama aitande wonyama fan this message is to rectify nyin kibaro mba bondi kanne pour ka senyandiroke ntola mi yalan ko wolle be dendi e kondunta atanyi ko nyimmen kono bayri niya jibe jamala do ku dala munde andum amunta kan dunolti pour ka je ko de kol mi yalan ko wolle jogo nyi sifa na latan kan pour nga ke moti mi yalan ko nga findi nga senyandiroke mol mi yalan ko wolle mun kanunte woldi anim fana men yalan ko wolle be banko ka amum molti mi yalan ko nga men horama akamunda nyimu fenne mi yalan ko ay sondo mo fango bikatano konte mu molti mi yalan ko mbem fam mala nyi ma nyama aytandi mballa mani yandila ka faale ko de bakar baji ali mellon kunun mi yalan ko mo daji kari ngole hanbi aw mo kili ngole mu molti mi yalan ko ali lan nonin jiko mi yalan ko ali wala sorondo mu molti mi yalan ko manta tinyala andu wonyama fa wato bele nimbe ko kukela mbakela nin kende yanin tilingo kono la bakari baji ba fokan kabri wato mi yalan ko mo jamal yela jikila teyo yitandi ala karola from the onset kabrin ko commencé dlaro nde mo molti mi yalan ko nte bang wala ntuma na ministry e mo molti mi yalan ko inana may dabon bula ku kono mi yalan ko wala bedendi kala bante yani anakare ya ko la aytandi ko ku mi yalan ko mbakela aka ken silol la mi yalan ko allan ken mata andu wonyama fa niajibe ni letaro mi yalan ko wala be janjan kan jaman la bambundado nata nga ko ken al kunutol la denum fa ngaskata findila aytandi wonyama fa niajibe nyimu fener mi yalan ko ye molbe kopile wala letaro ni ya janjandile mol ma mi yalan ka nyanda ka futa wala ma pour que kala mutandi membe dendi nyi njoro la mi yalan ko lafta ka wala kentandi na musola aytandi ku fula jangu menti wala ni ya jenda muso bulata atanyi ko nyi kono amanke kuti mi yalan ko defa wala ya kumandi ka fo na muso ye da bulaje wala na muso jo amu fener mi yalan ko ma nyininka andu nana mam mo forcé ka fo ye alinda muso nyinjo bu nyaale mi yalan ko wala futa ramma ko ngake moti mi yalan ko ngamabi atanyi ko mon wella majo to wala nduma ila nyose ya nyindo wonyama kabiri wato mi yalan ko mbita kanje ngara moti mi yalan ko iko nimmo sitano wala mfanansi buñañi simbulo faynole mfana nga futandi modula wonyama nga futandi na muso mandi watara atanyi dinkira nyindo aytande wonyama fa nyine fu ngende la muso wala
ya da bulandi atanyin tripo kono aitene. I have made consultations with relevant and competent authorities. Akamunda nimul kachata men ya lon ko fa kamunda ifa hamuda wala kangobe wala bulu anim fana mi ya lon ko yela do ko wolone andu wali la man yende ka fo pour kan na musojo ala wan sola nyin nyala mi ya lon ko kontela na tamata nyola amu fened mi ya lon ko tanamantaraje andu ko nyama fan amanke luwati nyaati aitandi wonyama wonyala mfana kere modi mi ya lon ko sondale. This is the first time I had such a privileged invitation. Nyinen sinya forodi yende bunyaro kumandi fongo mo fan lankang wonyama fan wala ya sabu ngara modi mi ya lon ko ndukuta molla yamarola mi ya lon ko ye wala dina ko nyimo kulati mi ya lon ko tanamantaraje wala tamandiri nya fongo be lari wala nyama aitandi. The financing of the Commonwealth and Islamic game is not entirely government. Puruka kamunda na fulo mi ya lon ko wala dunta adanyin Commonwealth la bala bojoto wala borol mi ya lon ko wala kadaji anim fana adanyin Islamic game wol mi ya lon ko wala kada amanke manza kunda da malla ko do dunta jede nyimo fened mi ya lon ko manza kunda ka fasaro ka jede anim bunda ko tengol be mu molti mi ya lon ko e bulo ka tara jede aitandi. The past 24 hours have been quite difficult for me and my family. Nyim montrula wati muang ani nani tambila deto kedantela de ninna dimbaya mol anim mol mi ya lon ko wollen kanu andu wonyama wala da nga karane nyin nyala mi ya lon ko amanya kala nun aitandi. I did not never intend to defraud or steal public fund. Mu molti mi ya lon ko nana mangani soto wala ngani mantarana purunga ke moti mi ya lon ko jamala kodo nza sunya aitandi andu wonyama fan kabrin nada mansa kunda kono na wato nyimbela mu molti mi ya lon ko na office nyin ko koku mi ya lon ko wole manyang akamunda ndam mu molti mi ya lon ko akere nyaaw nyama mbugala fi kan dabula je wala tan dabula la je aitandi wonyama fan kaba bila ande mu molti mi ya lon ko hadi bimbe lori tidingo kan daji ko kan aninto kendeya pour ko sobati ndi wato bila aitane. I have consulted widely on the issue and have come to the conclusion ngara moti mi yalan ko nyin akamunda ngakacha wala nga nyinin karoke ku jam mo jamalla annum fa ngamira menyanta wala nyin kodo mi yalan ko yenda musojo wala mo molti mi yalan ko mba sendi lale bakari baji ba foka. To this and I hereby invite the state or any competent authority to lodge an independent investigation. Mo molti mi yalan ko katambe nyin dangala mba kumandro kala ka fo banko lemba wala momo mi yalan ko wolle be tema pour sinna ko kiskis nole natara nun ko sika sodo bari ndem mo molti mi yalan ko man sika o sika sodo kombulobe seniyarine andum fa akamunda munatra nun ko fana inata yen kiskize yatra nun ko fana kamunda kulbe nakarola mi yalon ko manyinya koku mi yalon ko wala ba kunatola mbatala le natra nun ko ngeta modi mi yalon ko mboyta e ko nga Kenya mi yalon ko ngawole ke amam bete ya yitandi bar kibaro ko membo wala kabri wato mi yalon ko bakari baji montola wati muwan tannani anisey ya dete jaman labam bunda to bake aketa modi mi yalon ko asontale ako abe kodo nyin aba sendi la kabri wato mi yalon ko ani mo jamal kacata kamunto nyin kam na yitandi wala sembobe mo lebulu andum fa mi yalon ko katambini minister fa wala ko wala ay même fo despite akay consultation ko mi yalon ko wollam kam mol yinin ka mi yalon ko wala be dende nyin. I think if anybody advise you even ila concern you should tell you mo be taran wala amamma be dame iba jun wala padiyam la on that ya issue la nyaadi la bayri am me baka ni hakilo baka national audit office ay nana ya fole non ko ministry of finance nana ko virtual meeting kan they were asking for padiyam ibe jang ibe meeting okay ka padiyam mo nyine ka ibalanta. So obviously mo memma ma be bengo mento ko manya kay muna fa wo padiyam mo nya that was just concern. You don't even need to be a rocket scientist to know that. Very well ko ya Mr. Baji Bakari abe minister of economy alon ko I have so much respect for them because he's so humble mole ma dimi alon ko kamunda fama jibaki ando ala doko bunya so ko funding ke wala karola but this time he got it wrong masa ay mala muso sambala wala niya samba fam amamma beje why you accept the padem niata amamma be muna nebe sonnatal that's just given the justification to MCA mem for ko mu molti mi alon amonyol kamenke obviously mo kamenke ni anjinin ka wala ba fole wonyantala but you know ay mamma be dame wo padem moji I don't think you need taka pour ka mo consult fanke njinin ka fo nyande ka tala but finally hence akabe ko do nyimburu la nyam molti mi yalon ko lasin dam anyani daga men karang ana monyol be but mol mi yalon ko wolle nyi letero nyimbonde ni letero mambondi ko do nyimmu fenet mi yalon ko ata murul mol so wonyama mol mi yalon ko wolle ka whistle blowers mi yalon ko wolle ka finti kanyi sifaka nyande ka protect la rada criticizing them on personal level ka fo mal la fi karile o man kuma ja nyimu banko talde ko do nyi na sendi abukata o mari nyol la jibo ko na kada man sekundal ranke so la kan ba wala famu ndiamo yesi banko mo kilimbuka do kuno mo le ka do ku ni atra woni letaro manje wala mallonno jumala balon na ko nyingaki andu ko MC afu nyame ako nyi sifa jamal le kake so ni atra on sifa jamal le ke maybe nyi sekeno lesinti modo le ma ko ikake ibe laari wala bon kono
ka fo tata Saudi le walla ya fo tata Angleterre le ye jo pa de mon so those are issues mi alan ko bentel be mu taxpayer le di banko ni mo ni la banko kanu e ka ku kendo le ngani la banko e bare bi ni Ibrahima Jara jo pa de mo la be gambe jang bari ndela kafu nyola ni mo Ibrahima Jara ma rek defana lo ngeti fen that is dubious baake and wolen game timi yalan ko wala be num play kam baake nim pass 24 hours wol kono ka yitande mo mi yalan ko ita fetala sudiyata ministre la mo molti mi yalan ko ifi amanya kama akamunda wakame yitande wala molle personal relationship e ka wala tambindi banko wala ko wala mo ni mem ko funyode ede mo gala fi mari la ko moy fo xana tan non ko fan amanya andu hane dino fo man so wala no isi wala fam resindi gambia la tiriwa ko leata baake bria fanzoro jawara la time intel ma kala mutabare dara people mi alon ko ni ko jawara rek problème wala kamol moya fo gambe jawaran tan alaman tankala wala jammenata ay kujawol ke ay kudol ke still now mol ba defen kan ni ya fo e jamme beten na beten ne baro fara na disem ni kala kujaw fo ya fo ko ay malafi masakundala so mbalo fada gambe ne ba ke nyinna rasa bu mo jamal tara jamal la pambo yele taro bonde dami yalan ko Sharif Mustafa Diba anani fannu ka wala place to kabri wato mi yalan ko yala badi ngodo muta nane auto anin ko di coro sodol beje wona rasa bo kaye fonyo ala place to as vice president bari jawara fa man naso akaye ko sonte la fonyo la vice president yala bari se ka ministre di membe jibero kala fanko wala karol kamonda nunto modul beje mi yalan ko ye integrity shoto bakel kabrin di wan banko nyin ka enana bukala fe kabula scandal kono ni bulata je ke fonyo la makamoto bari nyin jaman la bonto fondinke wol ibuke fonyo la place to sako gambio man sakunda la do kulal ko de ta nyaawonya ibuke fanya falukulu tento is disturbing Gambia man ko gabe falukulu tento e mo tendu kula buka menke ay Gambia la yirwa ay batandi bak continue kibaro la birim bota woto nga forea chika ila kibata la makutu mane atela safe e ko tumo men na firi fon dabe kolari mbake banko kan musoli ela woso itandi nyin kibata la memo forea di musol mi alon ko wolle di amuta nyin kibar bundaye ya itandi fan e ko sande fon la firi fon la da kola banko kan akara fendi mi alon ka be lafa kan lolu ya itandi they complain that vegetable prices e ko na ko fon fon abe lafa kan ne andu be ser kan lolu tumo men na ba marché fon fana be lafa kan banko kan musol ya itandi brin kibata la tata ka kol juba faye ay ñinetal marché to de e ko back of American rice mi alon ko jama ka wala dama banko kanya e ko saka wafi dal si wuli kilin kemelulu dal si tallulu mem 1550 di back of sugar mem sugur bodoti 1950 dal si wuli kilin keme konondo dal si tallulu aka wafi wala sai andum fana e ko dol ka wafi dal si wuli fulalla ya tan kibata la gallon of 20 liter oil ñi mem alon ko wala mu ñin 20 liter tulodi dama ka wafi dal si wuli fulat keme fula dal stallulu memu 2250 de back of onion memu jaba bododi mol ba wafi kan dal si keme say dal stalluli ka wafi wala andum fana jama fa way ko ñim 5 kilogram armandi mayonnaise mi alon ko wala mu ñi armandi mayonnaise ko bodi dama ba wafi kan dal si keme konon dal stalluli la andu jadida fana mol ba wafi kan dal si keme woro dal stalluli la yaay tan kiba talale andu hay kontena kayda ne ko de e ko American rice ala kopo mi alon ko wala mu ni mela alon ko wala ka podi sumang podi kili mol ba wafi kan dalasi tande la banko kan sainte dulado to dalasi kononto andum fana sugro me alon ko wala sugro porodi mol ba wafi kan dalasi tang anim fula dulado tarin banko kan yaitande kibata lala nyin be nata to momen na fora findida pour ka nyin karo ke fion la ani musol la wosio me alon ko ba foka e ba ke ga marzedo di amulal me alon ko wala damra kibata la e abe kono awadabo muso nyi me alon ka damra kibata la e fofan akode te sofo da yatra bidi ko to me alon ka be ba kote aytande van ako marché ko la ban sai mbake andum fana etel keda moti mi an kanala husband memma kemari aka munta sainde yela dépense la falde aka kema kadal stan udal sikeme dal stalule diala bar sai obuka side ala fa dal sikeme fula aka wala diala ako hanu fan aka kole abul bake puru ay nduga keme alon ko wala be dimbal sila my husband does not go to the market nkema buka da marché don telekata kole amem bi yentele ka taki andu lolu nkabata ko taki di ay tandi nde makallo mi alon ka defaran diamra kibata lay afana nyinki wosi kilon tandi akoni kamunta malo me alonko ay ka wolle sang akamunda ko lata bage ako sainde akamunda marché keda fankama dulaldi de fankama le kataji animi yaran ko buloy ko ben foirewlu akamunda ka kole bulu bage pour ka domoro fawna fila dimbali e yaay tandi kibatala mrs makallo me yaran ka tebe diamu kan ay afon akoyte la soto bulo akamunda nasita bage atena kema akamunda ka balu ka men soto e ka balu walla now we copy from any kind of sainde akamunda ko kunje lungo menna akamunda ka muta wala nyamade atena kema bare afon
ako dinniwul siate bulu andu akema keda moti mi alan ko ibe luaso la andi tel buka mal boto sanno faye e ka da sa sumande mi alan mo composant di ayda gay mi alan ka da fana musol di adi amra nyin kibata la sere ko ndamar seto a fofan ako my husband is not financially strong nkema bulo ma ko ben andu mal boto akamunda ka kolla bulu bake nka da sa sumande andu nyin keda fendi mi alan ko nka kopulu le sang luolu wo mudel stallu ledi ani do pasi ko ton man na folo ayda commando ke relevant authority me mo so kundade ko ye londri ke nyin ko wala de ko kata nyame akamunda kaba ku yata bake akamunda foire ul sai ibe konko kono aytandi adama jallo mi alan ka da fanan diam rakibata lay ay nyin kuma kilum la fo ako ko yata bake ni ajube fam banko kanjang na ko fengol lombang wala na sandri fi ko fen ko tanglu ibebe ko laari banko kanja she said vendors are visitable ako wafirla mi alan ko wala kay na ko fengol wafi akamunda sainda bi hela fen wafi na so mayna ya lafa ya fo nyin in ka wafi wala adama sane mi alan ka da fanan diam rakibata lay ay nyin kuma kilum la fo a fofang ako lolu ake miral dinniwul lela na wulta na aka men fulo miral wala dinniwul di ibe du balo sod la nyame me yalan ko wolemu bara fofang ako aytel man ate man kendia bara buga sino suwo kono bari na jate mu singul modal di wala ate dingul mam faso ro sa entende e la kol be batele bulu andu na kontineta wala kol kontineta nyinna kamunda be kolala bage I go to sleep every day thinking about what to do am kadda nimbeta lala lolu ngam miral ndebe mu ne kela so man dingul be mu ne domola domoroto mi yalan ko be wole na fela dinniwulie ada fala ñi woso yitandi kamanta mon sakunda banko dingol mere kumbola bake ano hani fa imang pasta clear strategy na fina be mune kala pour ka fengol la ñi dala fa ka ke banko ñi wala ka mara banko ñi kam bari amu fenere mi yalan ko akamunda ko wol mantra kata koma abita ka nyaato wato ya fo isa fo ko dunya fengole be wonyama bar bankol be akamunda imang ela be la ko mu katare e fengole bul etela be fero na fela na mi yalan ko ibe la banko tamande la nyama non pour ka balwo da soniande ila banko dingole am ko folol mi yalan ko man sakunda nyanda ka tama wala janni be miral infrastructural development ni development of bu katano balwo ko mo ni hamo e fa fol na banko hirwata ila banko dingole konko bay wala konko fon ma sibolt hani molande diamond house le corona bu ko do mo rosoro o man na fa soto wora ku folo man sakunda anta men kalela wala mol konode ngata Tanzania dami yalan ko ko police wol mi yalan ko wala kono warata banko nyinkan e ko la banko president ko e moro training school yata ke molti mi yalan ko yata do ata nyin karam woni do police wala karam do ke karandi je ko dekede e ko president mi yalan ko wala be Tanzania akata moti mi yalan ko ay kanwadi de ko police wol mi yalan ko wala police kono balti men bo banko nyinkan yake molti mi yalan ko e moro training school to bayri fam me wo sabu wolem aka mo molti mi yalan ko abe kuma kan ata nyin police do le mi yalan ko bengo do kay ke moti mi yalan ko de ayafo ako men yalan ko wala police wol di men kono warta yake molti mi yalan ko e muru police wala karam bu ngoto mi yalan ko wala mu la training school de citizen TV mi yalan ko wala be Kenya arabalu ngoy tel ya report ya itande e ko mu fenete mi yalan ko fan kabirin ateba foka wato mena e ka mu molti mi yalan ko ay kango dide ako men yalan ko fan wala police wolde atata nyin Tanzania men yalan ko wala kono warta e nyanda kala molti mi yalan ko e muru ata nyin training school nyi do e bajala ko way sika fendi mi yalan ko abe manta be ngodide do ko mi yalan ko wala nyantema isa keno ko mi nyanda kala nyame ya itande e ko president amu molti mi yalan ko ay nyin kumol fole a ceremony do wala bengo do kabri waro mi yalan ko ata nyin official mi yalan ko wala police wolde o banko nyinga akamunde ko bandiroke ila karangola tunkungo do la tanyin Tanzania aitandi as I am inspecting the parade kabri waro mi yalan ko police wala wolo ka bunya yitandi ndala mu molti mi yalan ko nga notice de wala nga kalamuda ko mol mi yalan ko fa wala be atanyi rango nyi nyaato akamunda wol mu molti mi yalan ko veteran officers wollam mo mi yalan ko fa police wala mi yalan ko imete la do ko la bake bari kono fana dol bije mi yalan ko wol mu police kono balde and wonyama nge kono ja abe wararim bake wol mu molti mi yalan ko nyanda ka muru atanyi karam di roto ka linkra nyi to mi yalan ko wolam training school de ka muru je ko deke ibaje la do ko men nyante may sakeno ayitande e kala comment nyi anata nane atuka to karifula kola kabri wado mi yalan ko ala police kundiyo membe o banko nyinga ka mo molti mi yalan ko a sakle wala aya fonyondi ala place o nyindo before dispatching for him to Zimbabwe as an envoy then wato mi yalan ka ba bondi la aba sambala Zimbabwe praitare to yala yayitande e kada nyim local media report e kada molti mi yalan ko fan akamunda ya yitandi ha ka fo atanyim banko nyinga ya samondro ke je ka atanyim julay karotil tang anin kono menyin sango mi yalan ko mbe wala kono pour ga kuma fannal la mi yalan ko wolle be dende hadamadi ya nyanto la kenya atanyim dinkra nyinto yayitande e ko ni ajibe batar la ko atanyim time magazine e kada molti mi yalan ko president
akamunda ya sude mol kono mo kemol mi yalla ko wolle kan sodo baki adanyim banko nyinka yayitande e ka nana kera no vice president de adanyim banko nyinka janni waro mi yalla ko jon make fuli abe kala motu mi yalla ko min jobe do yalla ma karo kono serun sango yayitande bar kibaro ko men fo wolle ko president muso mi yalla ko wolle be Tanzania aya fo jede ako police wol mi yalla ko wolle kono warta yanda murra training school la pour que la do ko ke anyama ke police kono bal wala ako police wol mi ako kabira alota ko pare to nyindo aba inspection o ke kan aka veteran police officer la jeje mol mi yalan ko wal police wol men na londo lukata baki la do ko kono branata big police police officer wol fanan jeje police officer mi yalan ko wol mo kono ballete ako wol nyande ka murle ko to training school ko wol sa train no sa o kono siva la ngamel ye online ngamel la natalo je ni ko wole ta boro fa wala ko le ala yo kay office o create yelo ya fo ko al tele mara kalala I think amira dunia ko no jamal biji la do ko men do wala kal huwa sabatindi aninka lonne so police all I think okay am pon la police force la do hol mankle maybe they are more of combat police nga continue kibaro la brimbo da police kono balto nga point newspaper chika ela kibata la pamodu chamola save e ko Gambia police force mi alon ko wolle mo Gambia la police bundati ela do kulal mi alon ko wolle be tourism security unit ye kibaro fintindi mi alon ko juma tambila ye musol mi alon ko fondinke musol le muti membi da fo mo tang anin killing isobita ko Nigeria non le muti il siobe sanyi muwannim fula kata sanyi tansaba anin nani ye wolle arrêté andi koy dabula to kujamato banko kanja abe ko no sex worker mi alon ko kata chaka yalla dulal to tani dulal to mi alon ko manyana futal je yaay tandi police preliminary report police ko la kisit follow mi alon ko yaay tandi ko de ko nyi musolu aka munta be banko kanja be da operating tactically ibe la do ko ba ke kan aka munta hakil tubala kullo kono akolata bake wala be kolata bake pour ya long nyilbe mun do ko sivala ni ata me report police kunda yaay tandi the suspect sex workers were usually brought in nyin chakol mi alon ko ye na fe jang e ko ke na fe nyama o alon ko aka munta telephone e ke bala soto jande mi alon ko wala mu chaka kuntioti wala be do ko la bango kanjang wala ke dundina bango ka bad ni be na fe le bango wala ni na fe bango kanjang e ke kalendile de aka munta ila ada kul e ke kalinde alalde ay ke sambale yelena talo samba ila jalan kul to wala ye kalindi ko wala mi alon ko wala mu ye kodo men dépense kunna ni atra yitena da bango kanjay mo kodo jo aka munta nyaabe mala wala fa e ke kalinde aka munta ila silola yaytandi police la yaytandi the statement from the state police police la kuma kan mi alon ka bota police kunda a continue ta kan yitande ko bam e ko de ay kayitande ko de e ko modobe je mi alon ko video wala ketade bulu andun din sabale bate bulu mi alon ko ka fay ko ades happiness ay diam rakki bata la kayitande ko de police ol ya fay ko de fo ite hakilo baka wala ite na jang inata nyaadi le brata be diamula akode atenata modole wala mole atena fe jang andu mi ana fe jam alon ko wol mo ejento nyindi abajo la dal si wuli keme fulalla memo 200,000 di kaboni na Nigeria andi ko brawi na Nigeria nata no baylane la wala motole ana fe ay tandi he also claimed to have already paid akubara la nyim master wala mo nyim ejento nyi aka adam da fonko kajo ay wuli keme fula wala wuli keme wuli muwan ay wojole foka pare wo wuli keme fulo kono anda be killing mi alon ko wala tudaje abe continue kam pour kajo ka itandi consequently her boss force her to hand over all the money akala boss another force by force pour ala kodo be diala bare a fofan ako kamunda joro nyi nasidalde wo kamala akala sila kan dogo biri muso nyimbe diamu kan ako lolu ase wuli sabazodo no wala wuli fula kemelulu a suuta tilwo wala suuta o suuta ala dogo nyindo ako ni adra kilianol nata lomenna wala ni marché diada aka munta aka wuli sabazodo suuto de muso ya itandi he claimed to have been saving some money aka ka kodo ta me alanga ka amabo andu aka do ki Nigeria fana pour ala dimbal me anko wolle bije andu to me ka sodo jang aka ala masta jo wala de wala me ana fe nyimbango ka aka o jo wala dumandi janna baba na itandi she testified to the police anjabe diam kam police wolle de ka itandi ko de biriya nyini kay ko fote alon ne ko itele na dalilo jang ko yete traffic nanne wala ye sunya nanne ke na fe jang asonda ako alon ne ya na fe dalilo menna ando musu fula ko tawol biye mi alon ko de wol biriya ya foy ko nal natal be kalila de mbe albe kalila na adawla na le jam vaake albe falal e ko kullal bayle de wol man son nala aytandi hanca mbrabe continue kan ka kuma kan sara police ole ako kodo aka men soro aka sulata kodo nyinnal bari anita kala dimbal mi alon ko wol ma dimuldi pour que ma koy mi alon ko wolle be sabade Nigeria a fofan ako musudol bije mi alon ko aka fu nyol len woldi ye wol nene le ye nafe bara fofan
akode ni yabribina ya fole ko albita doku dole le malan ko woni chaka ya manke kilin daytandi. Police said the arrest suspect will be handed over to the police special investigation. Police will be telbe diamula e ko nyi musul me mutata nyi musutang anin kilin ibedi la police wol la mol dolla mi alon ko yewol kerekerele memo special investigation team di pour ya ko kesi men nyanda kile la koto bare police kunda ko memita fo musutang anin kilin e ko najirano le muti e kum arrest le koy be chaka yalla banko kanya hanbi dronka kibar la mo dundi janni watu kamunda watu men tuta amansia ko sabali urges diaspora to invest in agriculture. Mr. Mamadou Sabali mi yalan ko mo economist la dan motivational speaker le mi ko kunu wularo akata moti mi yalan ko e commandroke gambe non la mi yalan ko wolle be diaspora pour yake multi mi yalan ko si dabula safaro kono banko nyika andu natra nun ko ibakela hizike multi mi yalan ko senola fannala hizike multi mi yalan ko si la nafulo dundi o kawnyina ka seno barakandi anen kana ka ba beti andi banko nyika yayitande e ko Mr. Sabali amo multi mi yalan ay nyin ko mol fole kabri wato mi yalan ka be mabe kan fit mi yalan ko wolam signal lu njawde no wedi Gambia diaspora summit mi yalan ko akata ni weekend kono a Oslo mi yalan ko be no wele yayitande akabri wato mi yalan ko fan atabe kacaka fannala mi yalan ko wole be dendi mol men yalan ko wolle be banko e bantala ibe dabula no la safaro kono nyaadi la banko nyinga anabitano nyaato nyaadi la pour que banko la fanko anin ka sembentu yande Mr. Mamadou Sabali amo molti mi yalan ko aya fode kabri ataba fo ko wato mena ay kono fanondiroke banko la al halo la ni nata fanko nyimbe nyamen aytande bar wo be nyama akabe kuma yala pour ka je men yalan ko wolle be banko e bantala ni be dabula safaro la karole isika molti mi yalan ko seno la karole sa sambaje bayre nyinem fannade mi yalan ko asi dañino sonya soneyande anda banko fanana fanko nyi asa yurwande aytande kabri walan ka be tentuka ni Gambia dingol mi yalan ko fa wolle be Oslo ebe Kenya mi yalan ko ye woleke ata nyin dinkra nyido membe dendin kende yala pour ka je fanko ke dabula banko do ko kono hanatra nun ko imantara banko e bantala akara moti mi yalan ko ay jayi koy mo molti mi yalan ko fan akamunda ata nyi miral ya mi yalan ko e wala soro pour que kay molti mi yalan ko ke dabula safaro kono mi yalan ko fa wolle be dendi banko la kuoto amu fende mi yalan ko abe molla balunya sa falino le sakontu mo men yalan ko wolle musoti aytene we need to invest, promote and champion mu molti mi yalan ko nyanda kan dabula safaro la karola le ka faraman sandi anin ka tambi anyado anin fana mansa kundala tamandirnya membe den fanko la karola le maralo la karola ererol mi yalan ko wolle ka kaje mbe wol to bendino la nyaadi le aytande akon yaaji mansa kunda mantra dunya kono me yalan ko timmata han America fo man timma aytande wonyama fan nyi gambe dingol mi yalan ko wolle be diaspora ako pour ka kata kulke kamaral kendo ka sabadindi anin ka tañado kana fenam banko nyinga e mo molti mi yalan ko nyanda kay dabula adanyim policy advocacy kono mi yalan ko wolle be denne tamandir nyalla karola ka kuma wo fanna nyim fanana mi yalan ka simaral kendo bambandino anin fanan tañado sa sabadindino yayitande e ko Mr. Mamadou Sabali amo molti mi yalan ka boda banko nyinga arami salungo tabiri wato mi yalan ka bita ma be kan adanyim programme to mi yalan ko fa wolam inter Africa committee mi yalan ko fan amuyla dal luntangolde adanyim banko nyinga mi yalan ko wolen nowedi pour ka kuma adanyim fanna nyina mi yalan ko fan wolam adanyim sustainability de wala abetano nyaato nyame mi yalan ko wole be dendi men be banko e bantale be dabula no la safaro kono nyaade banko la karola anin sakontuma fanko la tamandirnya akara moti mi yalan ko akumata walla ji ka munta wato men biya bantale freng kankula rol di Allah jannimbe fintila ka fu karambo men ko Gambia Institute of Islamic and Arabic Education men be kembuje e be mol kala mutan la koy taro dam la karambo to alfal wala wululal men ko be pare pour que dingol dundi ila 2022-2023 academic year taro dam la kabo nursery school kada basic school and senior secondary school ni mel lafta dingo sambala je bundal be yeli ne say enrollment wala taro start wala enrollment me ko wala taro nyindi abe dam September karo tilisa bole 2022 andung abe continue la le fo janni wati anda be kala karambo fawle to je karambo lungula kabo talata lungula wala kabo sibito la kata fo araba lungula kabo talam kononto somanda kata fo talam fula tilibulo o kamala admission ni me alon ko janni be tala isula da kaydol men la be kono passport size fula me alon ko yeta mamme ila birth certificate me wulu kaydoti ani ila school results e boda karambo bento ye londi konti bo wanki je karambo kayto ni ina alkana nyina taro ni abe damro la September karo tilisa bole 2022 continue fo janni wadi me alon ko be pare dem pour kata nyin karambo to me alon ko wala mu ni karamuti ngam faale ten na lafta kuma ko sot laje aljet ta karamuti me alon ko wala be kembuje
ambe dron kankularol to darul wafa Quranic memorization school mi yalon ko mo alquran tanka dinkralti ya wulendi pour ka musol karandi ila dino la anenke fahamundi ay mum dinkralti mi yalon ka be dame wala yuna darus salam di wala be kankularo ke kan a jama be ka foy ko registration o damutale kabiri august karotil tan ani lulu menyin sango mi yalon ko be wala kono non karam woni ibada la september karotil saba menyin sango mi yalon ko be wala kono me ngani so pour ke la dino samba tan alquran tanka dinkrani do mi yalon ko wala darul wafati andum fang ke modum yalla ngo karam classari ana barakari ngo bela fiti wala bindu sehe konde akomandi ala number mi yalla ngo wala 3269840 3269840 wala ñu number do kuman mi yalla ngo wala 2317494 2317494 wala 9942437 9942437 wo number ñu commandé darul wafa hansa en kankularol to badiwno ñimmu kankularti membota al insan university under al insan charitable foundation for education and development affiliated to Umdurman Islamic University mi alan ko be Sudan banko kan ala nyaton ka ko to banko kan jamme mu Dr. Baba Siseti ebe jama be karam tan la koy taro da mu la sain 2022-2023 academic year to moment nan naka ela kol be jube andu e sartol be timmandi jannibe opret la jang sai fele silo walayde ye taro da mutale mo la me alan ko wolle lafta education wala bachelor degree sur la nyindulal don kana mel fale teng bachelors in education, bachelors in sharia and law, bachelors in Quran and related science ni sitano ye register je ni lafta nyindulal ngamel fale teng pour ka ila karam continue je ye taro da mutale bring august karoti follow 2022 and abe continue la fo september karoti mong aninkilin 2022 bari mol mi alan ko wolle be la firim pour kata ka register nyin karam muno nalbita nyin kaytol min kana mel faleten al kanaitu koma grade 12 certificate o yemen soro ila arabic school testimony bari fana ni atala id card be bulu inaita passport lamba wala birth certificate ini woleta nyin karam muno kana nyina fana passport size fula la mi alan ko ya ta sayna mamme bage dukata andu ni karandi fefenna aka sene male andu ifanan kata ke nyon tawolde so masini bari fana me akodiya mol mi alan ko wallam professor di ikana kabona Sudan ka karfula karandiro ki jami'alan ko kasoro sa wosan atinna fan karamu nyi mu nyonta waldi momondi ni karanda je foyla karamu banje itata dawda duniya kono mol ke sude jele karamu nyi filale banjunu nding ila ta kuma ko sorle kumandi 2665 492 wala 354 1477 wala 904 7054 Hanbe drum kankuralo to Al Hikma University ala mi yalan ko fa Gambia Islamic Union abe wala ko wala kada moldi mi yalan ko sande be karam do dingol takan adani university nyundo problem 9763 536 9763 536 wala 371 0093 371 0093 o number nyin kuma mi yalan ko wala Al Hikma University te hanisa kankuralo to men be mbulo ko no jan Sheikh Jason Touré Foundation wala ko be jama be kalam tan la ila nyaton ka ko imam ratib ani alkalo membe jara jason sato kono Khalil Touré ani Mba Umar Touré Sirif Touré mi ko be bo sade kleondo imam Esa Dabo membe kombo sukuta alkali Touré membe jara soma ani sabante o pakara mo jason drame ana la family men bebe kiyan jivaron khalifa general memo Sheikh Abdou Daboti mi ka be jara soma la dimbal ani imam alkali membe jara buiba afan amandin Dabo ani ala dimbal mi ko be bo la kliento honorable alaji pa Sekou Baro mi alon ka be pakalindinne imam pa Sekou Diané mi alon ka delon president Cheikh Pa Jason Touré Foundation nyaton ko khalifa general mi alon ko Oumudou Pa Jason Touré Foundation Cheikh Sadibou Touré wolle ko be jama be kalam ren la ko sa wosan alquran karam wala ziare kamenke alfa bae mi alon ko wala Cheikh Jason wala Oumudou Pa Jason Touré e ko nyinanta fana fila sita de abe kala september ko tili lulu wala tili woro wala september ko tili woro wala tili woro wula nyaw abe kala buiba satol to 2022 ndo kala ke kotole o kamala ko be nyin kankula rosin la banko nyarongo his excellency president Adama Barrow ana la cabinet be supreme islamic council mi alon ko wolle marta dino la rawatul majlis ani madrasal men bebe koto e bunyabi ye ani imamul ni alkalul men bebe banko kanjang ye fanam bunya do kuma je Umar Jason Touré Foundation wala ala talibul be dawda dunya kono tari Mali Senegal Guinea Bissau ani ndula ko to tari dunya kono kaytande ko de ika ziare
men kay sa wosan ñinanta be kala september ka tili woro wala tili woro wula 2022 abe kala buyba sado kono jara central lowari region tundola ye muslimo be buñado kumandi je hanbir rom kankularo the executive committee mi yalon ko wollebe islamic association to eradicate ignorance ame yalon ko fa wollebe islam kafo nyin kono mi yalon ko telba lorine pour ka atanyim fahamu baliya pour ka wodan kiyan kafo e mom molti mi yalon ko be muslimol be kumanda ke mom molti mi yalon ko la kacha mi yalon ka be denden sariya la ko wala e mom molti mi yalon ko bakala ini almamul anim fanan ka wandlal kiyan jali mi yalon ka be kiya wesle arami salungo ogos karo tilimuwan ani lulu menyen sango mi yalon ko be wala kono o nyama kan atanya association wala kafoni e mom molti mi yalon ko be nyin kankularo sinla alfalma mi yalon ko abe kono se ala mi yalon ko abe kono ala haji Isa Sise mi yalan ko be talindi ne ba sindate fanama ala haji Sidia minte mi yalan ka be fajare ba sindate fanama ala haji Esa Montang Sise mi yalan ka be talindi ba sindate fanama Sheikh Turado Sise mi yalan ka be bundu ba sindate fanama Sheikh Kausu Sanyang mi yalan ka be talindi ba sindate fanama Sheikh Lamine Manka Sise mi yalan ka be sukutay ba sindate fanama kosolla nyin karam la ko mem alquran tankadula ni ise kumandi nombal lankana mel faleten 6663 436 wala 261 3546 wala hansai 661190 karamuni ka fa ko association service for peace ko taro damtale alquran tankadula lemu pour karamudo din wala dinniwol me ko wollem kamba ndingol di sande ni mel lefta alquran tangola isita jabe man dina risate wala kono kamanda wato bantala fereng nyin kankular la bango drom bok funding ke o mi yalon ko jama yalon nice boy la ikate mo multi mi yalon ko ñu wadin kono moto le atake men sababuta ala sayala bari mol la moto babulu mi yalon ko fang akamunda moto nyin ayalon di la kabirim funding ke o nyin abanta bar moto tiyo hani say amanna la moto kamba funding ke wala mi yalan ko wala seru moto nyina to mumenti wala Omar Dialote natra ningo abe la moy kana fay dimba mol ni mi yalan ko wala tala la dimba molti wala firim pour kala moto nyin ka sendi wala nyin number commande mi yalan ko wala 3329 wo number nyin commande ala baraka baki ale wato menta kabula King FM radio no 94.7 fa sama inshallah talantang anin kilinga na ngaten kibarol Ibrahima Jara Lamin Sanya mod Lamin Sen Aisha wada wala kana kibaro di yalla ni surwa kan